हाइलाकांदी के अलगापुर क्षेत्र स्थित मोहनपुर चौथे खंड के सार्वजनिक काली मंदिर में लगातार चोरी की घटनाओं से इलाके में चिंता और आक्रोश का माहौल है। अब तक करीब 3 बार चोरी हो चुकी है, जिसमें दान पेटी, पूजा सामग्री और अन्य मूल्यवान सामान चोरी होने से 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया गया है। स्थानीय लोगों ने अलगापुर मोहनपुर आउटपोस्ट पुलिस से जल्द जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। এরপরে খালি করো বাসন না আর কোন এরপরে ওখানে আসলো মাইক ওখানে আসলো সব ঠাকুর করে বাসন আসলো এরপরে মাইক সেট তারপরে কি হইছে ও যে দান বাস্ক আমরা 75 টাকা আসলো দান বাস্ক হ্যাঁ আজ 40-50 হাজার টাকা আমরা দান বাস্ক আসলো ওইটা এটাও কিটা ফলাইছে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া কথা বলাইছে গ্যাসের চুলা সব হয়ে গেছে এটা বলছে ওটা ওটা খোলা হয়েছে এরপরে এইখানে আসলো আমরা ঠাকুরের বাসন সব রান্না করে আসলো সব চালু হয়ে গেছে।